Kaula nika keduan kakak kelas di Jakarta nih kan, Andik Potreh peng bini umur 6 tahun. Acara tak kagula 6 tahun ini beb, tapi jangan bilang-bilang beb, anak saya perempuan ini beb tidak tidur kecuali pakai sunnah Nabi. Abeco sokona awudu pas akelem waktu kakanan katia posisi jenazah kento. Terus duwana apal kula ngucap sing ya bing mun te dungarwa segelok nyake bun amain bun sapa bun esake sapa maapa kia arwah akhlak Kanjeng Nabi. Hanya mengambil sunnat tedung melolo kula beb ngajari ka putra ento deka putra kento. Apa yang terjadi? 6 tahun kento beb 6 tahun. Kaula didik mulai 3 tahun sampai 6 tahun bisa mimpi Rasulullah. Umur 6 tahun, Pak. Tahu-tahu jaga bala. Abah, iya apa? Malam mangko mimpi budu orang genteng ari. Pas orang sekitarnya mengatakan Muhammad, ya Allah, Kanjeng Nabi ampun. Tanamkan, tak usah si berek. Napa? Masuk ke jeding, soko kacer. Keluar dari jeding soko kanan. Sampean ajari. Selain sampean ajari, sampean lakoni dibik hilu. So kadang pandak tahu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal kiram, para habaib, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus deka abakaulah Al-Habib Idrus bin Hasan Al-Khirid, Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Khirid, Al-Habib Syahab bin Saleh Al-Haddar. Torjukan deka para kiai seampun Rabu, Kiai Anwar Tahir Az-Zubaidi, dan saja para asatidah, kiai, alim ulama, tokoh masyarakat semalam mungkin hadir untuk merayakan zikra Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manar-mantar tak keluar kaula ben sampeyan saja dari tempat gak dinto kecuali posak kala ben pahala ben barokah. Dosa kaula ben sambian eko sot sarang Allah ben paki epa masuk ke dalam swarga asarang kusteh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin. Sebutan kaula umul jaki, alhamdulillah malam mangken kaula ben sambian bisa hadir akin pangkin apolong atemo kala bentujuan sesae tor niat sesae sobung selainna kecuali ngagungake kelahiran makhluk suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Rabiul Awal, bulan semulja kalaban Kanjeng Nabi. Mana bitimin bulan Rabiul Awal gak dinto sami katia bulan selainna sobung kamuljaanna. Semulja bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, bulan Recep Sya'ban. Tapi Rabiul Awal bisa mulja karena nalpe deka makhluk sepaling mulja Nabi Muhammad. Epele sarang Allah teti bulan sepaling mulja
sabab etan tuaki kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian malam makin gak dinto sami. Pengajian si salawat ka Nabi Muhammad, si awalla pengajian biasa karena salawat ka makhluk seluar biasa. Kaula ben sambian insyaallah dadi makhluk seluar biasa. Lesan gak dinto sekedek, sekotor, kala ben dosa, kala ben maksiat, acaca oreng, lecek, banyak nepo. Gara-gara salawat ke makhluk sesoceh, dadi lesan semulja. Dadi lesan sesoceh, mantar-mantar soceh gak dinto beni cuman itunya, tapi kan tos deka akhirat pagi. Amin ya rabbal. Para bu sebutan kaulang mulja ki. Pengajian Rabiul Awal, pengajian Maulidan. Kadinto pengajian seeka bunga sareng Kanjeng Nabi. Apa napa? Sebab dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau merayakan kelahirannya. Nabi ini mulai diangkat menjadi nabi sareng Allah, kadinto pamele ben Allah. Sampian wahai Muhammad tetia nabi sesoki. Napa tetia nabi semiskin sampai epataber sarang Allah uridha alayya batha Makkah dhahaban. Engko epataber ben Allah tanah-tanah Mekah ruwa dadi emas. Tapi tak poron tak andek Kanjeng Nabi. Apa napa? Sebab Nabi mikir umat mikir kaula ben sambian Nabi mile abdina taro tetia nabi semiskin. Aju'u yauman wa asba'u yauman, saare bisa lapar ben saare tero kenyanga. Dadi Nabi teretan mulai lambek niku seneng lapar. Mangkana ketika lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam malam 12 Rabiul Awal nalika Nabi ampun diangkat menjadi rasul, kak dinto Nabi biasa berpuasa hari Senin. Atanya sahabat, kak dinto Kanjeng Nabi panjenengan mik seneng puasa hari Senin. Iya, sebab yauman wulidtu fihi, engkau ria dilahirkan hari Senin dan saya merayakan kelahiran saya, engkau arayaaki kelahiran kau tibi ria kala ben puasa karena engkau seneng puasa. Lah kalau ben sambian nikah karena lakar hobi na benih hobi puasa kan iki beni hobi nahan lapar. Napa? Sapulik ke hobi adoor. Hobi kasarra hobi bedugen ngene iki. Kasarra. Mandiman acara napa? Kotu bedengakan burkatan mewah-mewah. Lah kita merayakan kelahiran Kanjeng Nabi kalaben acara-acara katimangken nikah acara pesta utawa perayaan deeureun. Mun beda orang ngucap arwah merayakan Maulidur Rasul berlebihan, tidak berlebihan, hanya ungkapan saja sepite. Mana bi Kanjeng Nabi kala ben puasa, kaula ben sampean kala ben pesta, kala ben deeureun. Ngereng nyong onda ka Allah setuju ka dinto saya bakal luar, mantar-mantar eka tarema sareng Allah Subhanahu wa taala, dadi bistabis ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin sebutan kaula muljaki. Kita nih monta amolot keng sarahillu untuk merayakan kelahiran Kanjeng Nabi sarahillu. Apa napa? Sebab umat gak dinto umat lambe set keduan nyama umat sesesat, umat setaoning cara berterima kasih deka Tuhannya yaitu Allah. Umat sebenarnya adat-adat jahiliyah sekak dimma Nabi sobung syariat Kanjeng Nabi pola sampai mangken gaula ben sampean ada lakon adat gak dinto. Tapi subhanallah ekosot ben Allah. Kala ben apa? Kala ben kelahiran Nabi Muhammad, kala ben bedena Nabi Muhammad. Pas tak asokora kala ben sambian. Masyarakat jahiliyah ni kan hukum mabeni hukum Islam. Hukum napa? Hukum rimba. Hukum rimba ni ka se kuat se menang. Kan iki sampian andi pes se mun tak kuat ada ekakan. Edeur Aro aku merimba tade kamol jeun orang bini orang laki tade
reng bini lambe nika bisa diwariskan bisa panginjam bisa eka bini sareng orang laki banyak bisa. Bahkan beda adet timin reng bini Ebu tibi puna kaulubun sampian wajib diwariskan nalekana apa kak dinto sete beremah lambe beda laki bini akabin andi anak laki sepertama apa tikel umur beremah ibu beremah mak nikah teti warisan kak keserah kebe anak pertama teti bini na boleh coba mangke kirana sampian keduan bini ibu tibi emak tibi tak mungkin mangkana lambek sampai sebut lagi ulaika kal an'am arwa bani manusia ke bendoa belhum adall tapi lebih parah dari keben naudzu ta bedena kanjeng nabi bedena rasul sallallahu alaihi wasallam ka dinto sateje eko sotredan kamul jeun reng bini saya biasana tak mul je bode ibu yangka sampai ke atas mangken. Mohon sobung kanjeng Nabi sobung syariat Islam pola kauleubeun sampean bisa melakukan adat jahiliyah. Lambe nika zaman jahiliyah punya adat-adat taretan. Bodo pembunuhan anak kecil. Bodo penipuan. Bodo perang antar suku. Beda pernikahan adat jahiliyah yang tidak mungkin terjadi di zaman Islam. Sampean oning lambe masyarakat jahiliyah ini kan beda kabin semangken ampun dihapus barokah syariat Islam. Lambe ini kan beda kabin yang mana nikahur rohtu. Kabin satu kampung. Sakampung oleh akompole ring bini setong oleh. Jadi mon bedereng bini zaman jahiliyah menancapkan bendera pada 17-an doa. Tak, wah, ngereng senyombeng ngereng gak dinto. Kalau nyombeng aku peng masuk neka. Kalau elong masuk siapapun yang mau mengumpuli silahkan. Bas potra dek remah nika. Lah potra deki mana bi ampun keluar papolong. Sateje saya ampun pernah akong boleh pas anak kan to bayi kan to papade tengkulu. Oh, ada bener yang demabu bene poter ya. Tengku. Oh, njak bener yang dukor ya. Tengku. Bayi na celeng ring dimar ya. Tentenan itu mo. Coba tak ada syariat Islam sampai mangken bede Pak. Ada jahiliyah kan to. Nomor 2, beda pernikahannya mana pernikahan tukar tambah. Benih sepeda motor cuman HP saya tukar tambah. Tekak bini lambak tukar tambah. Ampun tak cocok rumah tangga 4 tahun 5 tahun boleh ditukar ben kanjana dan tepa beli kecuali ampun ngandung. Sehingga ada syariat Islam pola kaula ben sampean bisa alaku ketika asa. Naudzu. Bada cukan nikah warisan cara sila. Bada saya nomor 4 bedanya mana nikah kontrak. Aman padina kontrakan doa. 1 tahun, 2 tahun, sabulan, 5 hari, saminggu. Oleh lamba. Tapi subhanallah kalau benda tengah kanjeng Nabi, kalau benda tengah syariat Islam sateja hapus sareng Allah Subhanahu wa taala, semua menjadi pernikahan yang sah. Yang Nabi mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Sobung pernikahan angin pernikahan sebeda welina bendua saksi. Makanya bedena kanjeng Nabi teti barokah deka umat. Alhamdulillah. Kemudian enalekana kanjeng Nabi paring sareng Allah deka baabeun nikah teti napina baabeun. Pas sampian ben kaula tak asyukura ka Allah. Sampian paring pese ben kaula 100.000. Orang mun andi atoran pasti ngocak motor sakalangkong Habib keun pese 100.000 kan iki kakak ento gila sekeduan potra semalam mangken di akiko ini kan iki anapa kok akiko engki sabab paring ben Allah potra napa syukurra mabeda akiko mun pese 100 kudu syukur paring potra kudu akiko pas berema Nabi paring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib amolot
Anapa? Karena ungkapan rasa syukur ka Gusti. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Manabi punare molotan nika selama setahun 300 sabidek are pun malam molotan nika hukum bisa jadi wajib. Apa napa? Sebab umat seawal lah mursal sesat bisa mulja gara-gara papareng Gusti Allah kak dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi pas tak amolo ta sambian. Tak maka luar apa sih kebai molot sarahil lu sambian. Sarahil hilu mon tak bisa molot tahun mangken tahun datang bayi. Tak bisa beb tahun datang boleh. Tak bisa tahun datang boleh. Boleh paring ben Allah mabede molotan teka ni kini ani nika mana bi kelas sekolah bekerja nika. Ni kini an bayi. Bermangalak sapolo 15 orang maca ya Rabbi sholli fahtazal arsyu asraqal baca duana ampun tuum kang gak anak kan nyaman. Masa rogi sampean. Berempat sih, engkimun kelas saya Rabbi sholli fahtazal arsyu asraqal dua pas dua tau sana pun guringan tuum ben kopi nah kan cukup. Nah kan iki. Lamun bodo terbongkan ka ruah badan saya merah-merah ro larang ro Pak. Pas madateng Habib dari Malang. Larangan boleh mon. Berempar Habib, man ruah minimal kebe sehat di ruah nase. Ada ki. Apa berlebihan? Tidak ada berlebihan. La israfa fi israfin nabi. Sobung caca boros berlebihan dalam memulja Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nikah kemudian si pertama. Orang mun mabuda maulud berarti asyukur daka Gusti. Orang nikah mulja kala ben Kanjeng Nabi. Tak ada orang mulja nikah selain karena Nabi, tak ada. Kotu dengan Nabi Muhammad kita mulia. Ngereng, gelak jahiliyah dihapus gara-gara Nabi Muhammad. Ibadah sebutan kau lakon mangken nikah. Solawatan, Jumatan, berjamaah, puasa kan kau besar kate kan itu ini. Nikah barokah nasera. Kanjeng Nabi. Saya ngajari siapa? Nabi. Silaturahim sambian, Abu Dhabu ben raji, romantis rumah tangga yang baik, barokana sapar wah. Kanjeng Nabi. Pas tak amolota sambian, ing sarahil. Sarahil, hilu. Selain mabede maulid ka dinto adalah ungkapan rasa syukur, debuna ulama saya nomor 2, orang mun mabede maulid berarti ngonceng Nabi Muhammad ka compon sambian. Tak boron dah sampean ngonceng Kanjeng Nabi ni kan. Cak ngonceng Habib kadang kabur setahun. Engkok marabu Habib tahun datang kan Habib. Kan iki. Engkok mah datang kiai terkenal seviral ruah. Bila 2 tahun lagi tak datang mun mangken ni ka sobung jadwal lah. Keng 2 tahun lagi bodoh. Bangga mah datang kiai. Bawa mah datang Kanjeng Nabi tak pernah kacomboan. Pada datang Kanjeng Nabi, mabada maulud Pak. Mabada sakwata kaula ben sambian karena Nabi lebih beles tempeng Habib ben kiai. Nabi yonceng pasti Rabu, kiai yonceng Rabu, Habib yonceng Rabu. Napa boleh ratona Habib serah Nabi Muhammad yonceng pasti Rabu. Anu beb tak mangkiin apa beb Nabi ngonceng Kanjeng Nabi ni beb. Masa teureun kelas gorengan dengkuring ra kan tak nyaman ka Kanjeng Nabi. Nabi tak mikir asa Pak. Saya pikir Nabi mut sampian dekat Kanjeng Nabi ni ke saya perlu. Kanjeng Nabi ni ka oning dalam riwayat yonceng sahabat tak keduan panapa. Sahabat ni ka cuman keduan cokka. Tahu cokka sampean? Beda cokka rasana manis beda. Roka celok kabeh. Bekto Kanjeng Nabi alengki mator sahabat kak dinto Kanjeng Nabi tak keduan panapa betina. Napa? Cokka cuman. Tak keduan panapa sahabat miskin, Pak. Kanjeng Nabi yang di akhlak bagus, saya kalah cokai deur. Ni'mal idam al-khol, lakarnya nyaman jokar. Nika kelas Kanjeng Nabi, kelas aku lebon sampean ngak wis suwane iki, cokama lolo, nyaman celo, deur sibi ra iki. Tapi yang perlu digarisbawahi apa? Yang perlu digarisbawahi, sahabat kak dinto andi cokka gen kelas cokka bengal ngonceng Kanjeng Nabi. Kau nak tanya si hadir ni kah? Beda. Compon sambian. Saya tak keduan panapa kecuali cokah.
Bodoh, semiskin Sarah. Sedo ada tak ada? Bodoh. Ada. Kapian di nase. Jangan marongki, kok tase, kok kering. Kita unjung Kanjeng Nabi king Sarah gilo. Tamu lo Kak. Tahun datang beb. Tahun datang depak boleh. Tamu lo Kak. Tahun datang boleh beb. Model cerek mana kan. Tahun datang boleh. Tak unjung Kanjeng Nabi Kak. Tamu lo tuh. Terakhir beb. Tahun datang boleh. Insyaallah mulut. Tahun datang boleh mati Kakak. Ayo adakan perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab tidak lain untuk mengundang ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Enalekana rabu ruh Nabi Muhammad dak compok kalau bon sambian, compok sebiasanya ka teti compok barokah. Bengko nih Pak, bengko benih tergantung daripada mewah tidaknya benih. Sampean coba tengko compokan para ulama Syekhona Khalil bidik. Tapi Masya Allah tamu ya manfaatnya. Kalau pernah depak kat situng Romana Habib Malaysia Johor kan tuh Habib Ali bin Ja'far Batu Bahar. Dalam riwayat beliau wali, bahkan pernah menjabat Ratona Beli. Saya kocak wali kutub. Sampean oning bengkona compoan beliau saya bidik ngontrak boleh. Tapi tamu iya Pak. Masya Allah, tamu dari berbagai mancanegara, dari Indonesia banyak. Kamu jana bungko kadin itu bukan gara-gara megahnya. Bodoh kadung bungko megah, tapi kata kok ben orang. Bungona sera beb, bungona dukon doh. Aneh kan lebet tak banget lah tole, lah cak tole tak kau seher kan aneh. Bodoh bungko tingkat lemak petok beluk sampai 12, ganteng pote cetak. Yang banyak sih sakit nyaman rumah sakit mewah tapi tak mulja bengkau biasa terus teti bengkau luar biasa bermah onceng makhluk seluar biasa seroma biasa teti mangken Roma luar biasa. Ada pertanyaan nah sampean ngunjung atau ngunjung molot tak sampean molot cek kadang ada jadwal dia malam tung ya Samsul mabada nomor malam 2 terus malam berempat abel sa abe antara amorota tak ada jadwal lagi aben tibi amorot combon sobung eman Pak mumpung noto di bulan Rabiul Awal ngereng bersemarakan bulan Maulid dengan perayaan Maulid. Hadirin para bu sebutan kaula muljaki mangken juga perayaan akikoh iki terus akikoh ananda salsabila alfian salsabila tamasuk dari kamuljaan umat Kanjeng Nabi paring syariat bunyaan syariat itu diantaranya adalah akikoh. Sampeyan oning akikoh kan to manfaatna Nabi ada bunga ceri dek kaula ben sambian Nabi ada bu al-ghulamu murtahanun bi akikotih nak anak ini ruah mula lahir arwah terbelenggu tertutup kalaban akikona. Dalam keterangan hadis sebut lagi terbelenggu kak dinto. Maksud tapon apa? Maksud tamun paki ya junan Allah anak nika bisa aparing syafaat, nika bisa aparing syafaat dek kareng tua sepena akikoi. Mun tak pernah tak ngaule syafaat tak anak. Yulang ngaben gula. Gadingahi. Saya kocak akikoh murtahanun bi akikote al-ghulamu murtahanun bi akikote nak anak kini ruah terbelenggu dengan akikohnya. Maksudnya apa? Nak anak kini ruah mon kita akikoi arwah paki ya junan Allah tak bisa aparing syafaat dek karing sepona. Tekak pun sogi, tekak pun banyak jabatan paki ya junan Allah tak bisa aparing syafaat dek apa beemaan. Anapa? Belum akikoh. Nikah maknana murtahanun. Makanya disunahkan akikoh. Perbuatan siapa Habib? Kanjeng Nabi ngajari. Enalekana keluar lahir Sayyidina Hasan Nabi akikoh. Keluar Sayyidina Husain Nabi akikoh. Banyak kesunahan Pak. Enalekana bayi lahir kan sunnah pertama apa? Adan. Adan ni gada kopeng kanan adan, kopeng kacer ko. Omat. Jok nyeng ranying adan biasa fa tak sangkui mik tak usah. Kan iki. Adzan ni kepada macam dua, beda adzan yang masyru' syariat taki
ben dapat ben bekto kasa bekto duhur asar maghrib isya ben badajukeun adzan yang ghairu masyru' bukan tidak disyariatkan boleh adzan di luar itu bila contohnya sampean mun beda musibah paduna angin seri beurit nih Kang angin kan takut sampean iki nikah sampean adzan Allahu akbar insyaallah kalau ben adzan redup ka dinto bisa ambu saknya mah angin. Nomor 2 sunnah adzan kapan nalikana safar mangkate umroh haji atau bemangkate dalam perjalanan masafatul qasar belum 5 kilo mangkat ke Jakarta mangkat orang enggak ento sampean adzan budi sunnah nomor 2. Nomor 3 orang lahiran anak disunahkan adzan anak disunahkan diadzani. Nomor 4 enalikana sete sunnah diadzani. Nomor 5 bila sunat adzan gitu. Idza ra'a mahmuman nangale orang sompekan sunat adzani. Ngomrongo kasa subung hase hojong alasanna ya denare dan apa adzani Allahu akbar ada kadang hilang kok sunat dan hadith iya ongguan mun etapuk beb boles ki ya kan iki dadi mahmum masyru' mahmum orang sompak gika sompak kalau bentunya kerpekeran sampai tak tayaman ngakan ini sunat adzani. Mangkana abel dikasih gila di antara kesunahan anak kecil ketika lahir sunnah diadzani. Nomor 3 kesunahan. Nomor 2 akikoh. Akikoh ragila bila beb sunnah umur ke-7 dari kelahiran. Umur petongare sampeli embi situng mun bini embi 2 mun laki mun situng untuk orang bini. Terus sampelina sampeli kemudian dimasak dengan masakan semanis. Nah apa tujuannya? Pangarep dak Allah akhlak ka manis. Buni pas roban tadi manis. Mun roban tergantung orangnya. Mun pak anjelang pada jelang pas minta manis malarat pak. Cetakan napun ning kaceleng coklat kan iki. Mun terus manis nyare pacedaan sema manis. Maksudnya masak manis tadi sate niki. Napa tujuannya? Male akhlak ka manis. Di dalam kitab bahkan sebut lagi tolang rokok tuh potong-potong. Jujur aja. Apa? Tujuan nama 5 potong hawa nafsunya, nafsona ruwa. Kan iki. Lah lastare kasa, mun tak bisa beb umur petok beb. Tak keduan obong buru sesar beb. Bermah kelipatan 7 umur 14. Oh, kita boleh modal beb umur 1 ekor. Oh, tak boleh beb terus sampai balik. Mohon ampun balik tidak disunahkan untuk orang tua mengakikohi anak. Ampun. Umur 40 pas akikoh tak usah. Bingung ustaz tak bingung iki. Terus tapi tetap oleh kaula misalkan belum akikoh, kaula oleh mengakikohi diri sendiri boleh. Oleh. Menika bagus seakikoh. Napa tujuannya? Pangarep pagi yajunan Allah potra gak dinto bisa apa ring syafaat dak kare sepona sekak dima syafaat diharapkan di hari kiamat. Mantar-mantar bisa seteja lakoni sunnat epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Terus toroehi cerita kaulnya toroe. Kesunahan nomor 3. Napa? Marhunatun bi aqiqati yuzbahu yauma sabihi esampeli akikoh ka dinto hari ke-7 wa yuhlaku ra'suhu ben ekundul obu nika ekundul sebaye nika ekundul mun tak bisa ngalak sakoni paling sunat napa ekundul obu ka dinto rambut ka dinto etembeng seukuran emas kira-kira sanapa 1/2 gram pas ngalak pese seukuran 1/2 gram asade ka kareng fakir. Tak kira 5 gram tan, tak kira. Rogi nih kabeh 5 gram berempah. Tan tak kira. Dan itu yang pernah diperbuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lastare kento yauma sabi wa yuhlaku ra'suhu terakhir napa? Wa yusamma ben parengi asma sesae. Mun lake paling fokus napa beb? Khairul asma ma ubbida wa ma hummida. Paling fokusnya masih didahului kala ben Abdun ben Muhammadun.
Mila dari 99 Asmaul Husna ruwa tambahi Abdun. Mun tak tambahi Abdun tak koron tak kenging tak oleh. Siapa nyamanan baan? Allah. Abu cek buraan enggak? Tak oleh ya. Tambahi Abdun tadi Abdullah. Siapa asmana? Abdul Rahim. Arwah siapa nyamana? Abdul Jalil. Arwah Muhammad. Bahkan dalam riwayat mun beda orang anyama Muhammad pakai oleh syafaat khusus masuk dekat surgana Allah. Muhammad bin Ahmad. Kanjeng Nabi ni Pak, kedua nyama Pak Ibu nyama. Korang napa? Mungkin orang ini apa yang nyama kebe putrana tak minta dekat kiai, tak minta dekat Habib, nyari Google ro. Zafran apa tena zafran do? Kan iki tengku bahasa Yunani, pikir bagus. Arwah saya kebe Google lo sabe internet ro. Arwah to cuna nyari beseh. Pada kebe nyama, saya bagus malai kalau ben orang. Napa beda rujukan kitab? Tak ada rujukan kitab. Rujukan kitab roh di mah. Yai, habaib, orang alim, asatid tanya ke ruah. Sampai cek nyal dibi kitab. Kalau kedun putra beb, kembar duaan. Terus, mungkin paling nyama dalam Al-Quran bodoh beb. Siapa? Pas kembar tung laki, tung bini. Saya nih beb. Siapa nyamana? Saya laki paling asmatono, saya bini paling asmatini. Dimma dalillah arwah. Syaitono ben syayatini. Pak lah pada syaitan naik. Tak bisa cek nyal saldi bi atanya kasih ahli atanya ke orang. Bircik ben kiai kasa Arya ya. Arya beri nama Muhammad ya. Terus ben apa? Abdina syarat urusan spesial ya. Beri nama Fattah Muhammad Fattah. Muhammad menjadi pembuka jadi kunci kesambian. Kunci karajekian, kacemberan, lenikah, beri nyama, beda nyama mungkin kita tak tahu, beda nyama kan itu beda nyama si makro. Kasih apa beb? Nyama malaikat cekala. Siapa nyama narwah? Jibril. Abu beragil lo pak, beragil, lo. Nyaman beb kembar, beri nyama si tung mungkar tung nakir. Nyaman kan beb tak kengeng tak oleh kan iki tak oleh beri nyamar sekira punya arti dan berdampak kepada anak tersebut. Kau landik huru lembok ngamuk malulu bini bengis lah mau nikah saya ngajar geder ngeter tanya aki guru siapanya mana ributnya mana ribut benar ribut pak jadi berdambakan pak iki. Beda adik kancanya mana Lutfi. Lutfi ini kan lembut. Lek ngomong mana Nabi Adben tanika lembut saya, dobuna saya, tengkalakona saya. Saya ras mana Lutfi tepat pada benyamana. Kan iki. Jadi nyama itu berdampak. Makanya paringi asma-asma si saya. Kata ini salsabila. Sampai ini salsabila. Napa salsabila? Salsabila nikah telaga ota besongai sebede swarga. Kasal sabila. Napa beb sebede swarga ni kabeh banyak. Putri Kanjeng Nabi saanya Zainab. Napa tina Zainab? Anapa Kanjeng Nabi maafri putri pertama kak dito dengan nama Zainab. Kadin itu ternyata Zainab ini adalah nyamana kembang sebede swarga. Sero ombode swarga tombo swarga nyamana Zainab. Dah kita ni kan katini kan katanya ke kiai, atanya ke Habib, malah tahu apa maksudnya, apa deki dampaan, pora belok gilu, siapa nyama dia? Nikah anu beb paringi nyama Rabbul Alamin, buya berra. Terus bermai kente ben kiai, kente. Kanjeng Nabi ni kada bersitung sahabat seret sarang dari ibadah malarat. Ekonomi malarat. Tanya aki ben Kanjeng Nabi. Ben nyamana siapa? Abdina. Iya. Nyamana Abdina so'ab. So'bun ni kan dalam bahasa Arab seret. Oh iya tepat. Seret ben. Terus ben Nabi evelik ekante nyamana sahel. Nyamana gampang atau bercember. Sejak itu cember, saja cember. Kan iki. Kadang kita ni kan milih nyama-nyama je ngetren. Iki Fea Dea
Tak parlo Pak, keng mun lakar untuk tujuan panggilan tak pun apa, keng nyaman apa saya. Contohna, reng bini paringi asma Fatimatu Zahra, olok Faza. Faza kan lebur. Engki, cok olok Fatim, tahu? Tima, eker tema. Faza. Tak pun apa, kan iki. Beda anak-anak ini paling asma siapa? Nyamana Aisyah bib, olokanna Ica. Kan saya kian. Kan iki kadang kita nih kan tertuntut seperti itu. Keng jauh. Hanya ma Abdurrahman yolok Paong. Jauh hello di ma Abdurrahman di ma Paong. Nah kan iki. Leka dinto tujuannya untuk apa? Tujuannya malah kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah terakhir dari kesunahan setua jaga pirwa mulai adzan, iqomah, akikoh, napa? Akundul, terus apareng nyama, saya paling penting saya terakhir. Napa? Apareng tarbiyah deka putra. Abdidik deka anak. Manahila walidun waladahu khairun min adabin hasan. Sobung paparing dari reng sepo deka putrana iki lebih afdol dari didikan saya bagus. Apareng HP belum jaminan Pak anak-anak bagus. Apareng sepeda motor, melaki sepeda motor nika beb iki nika belum tentu didikan yang baik. Kalaupun memang harus nih serbeb trondi sepeda motor. Lah kalaupun memang harus paringi ben sampean meliaki ben sampean cari momen sesonat juga. Contohnya cek meliaki anak beri hadiah dalam ulang tahun. Tade Pak nas ulang tahun nika tade. Napa boleh pas bodo napa? Bodo cocon na bodo lilin narwa. Pas aku Pak happy birthday. Pas deki topo-topan telur, beri pacaren aro jahiliyah arwa. Eki aro jahiliyah tade nasara. Terus bareng mamun aparenga harta dek kaputra nika pabareng kesunahan. Bila bulan Asyura tanggal 10 hari Asyura kesunatannya napa? Nyantuni anak jaten. Nomor 2 tausiul iyal, masenang keluarga putra kau leben sambian. Kibo saya tak biasa keluar, ayo keluar. Tak bisa saya paring borong saya raja parengi, saya raja sepeda motor, HP. Ketika memberi sunnah, tidak lain adalah untuk pendidikan deka anak. Makanya sampai Nabi adabu adibu auladakum ala hubbi thalathi khisal. Didik anak kau leben sampean untuk cinta deka telok hal. Napa? Ala hubbi nabiyikum. Pakenal deka Kanjeng Nabi. Pangaji, pamorok, pamonduk, pamasuk madrasah. Orang monduk masuk madrasah ngaji tak harus tertimak kae. Punten tak harus. Nikah tak pati dia ustaz tahu. Kau lendik monduk banyak nikah anu bib cukup 1 tahun monduk dek panjenengan. Terus engki mereka sak nikah insyaallah jadi dokter pagi. Ba iya tahu. Karena monduk tak harus dadi kae, tak harus dadi ustaz. Anapa? Sebab tujuan monduk untuk memasukkan cahaya ilmu dek abaan mak le jalana loros. Ini kasih penting. Kadang Kanjeng Nabi tak kenal. Kapan ngajian tak efekta. Karena sapa Rasulullah tak paham. Mungka bal-balan anan sampean cek fasena. Ronaldo transfer desa, pindah dena, transfer ku BCA, BNI macam-macam lah. Aneh tada ruah. Kenalkan kepada Nabi Muhammad. Kaula nika keduan kakak kelas di Jakarta nih kan Andik Putra reng bini umur 6 tahun acara tak gula 6 tahun ini beb tapi jangan bilang-bilang anak saya perempuan ini beb tidak tidur kecuali pakai sunnah Nabi abecco sokona awudu pas akelam waktu kakanan katia posisi jenazah kento terus duwana apal kula ngucap sing ya bing monte dungarwa segelok nyake ben amain ben sapa ben esake sapa maapa kia arwah akhlak Kanjeng Nabi hanya mengambil sunnat tedung melolo kula beb ngajari ka putra ento dek putra ento apa yang terjadi 6 tahun kento beb 6 tahun kaula didik mulai 3 tahun sampai 6 tahun bisa mimpi Rasulullah umur 6 tahun Mbak tahu-tahu jaga bala ba iya apa malam mangko mimpi bodoh orang genteng Arya pas orang sekitarnya mengatakan Muhammad ya Allah Kanjeng Nabi ampun
Tanamkan, tak usah si berek-berek. Napa? Masuk ke jeding, soko kacer. Keluar dari jeding, soko kanan. Sampean ajari. Selain sampean ajari, sampean lakoni dibik hilu. So kadang pandak tahu. Ayo. Tak tahu. Sampean tahu napa? Ayo, akhlak kenapa? Sunnatan apa? Ngakan bisa tahu. Deer, sunnatan kui tanang kah? Karena Nabi sunnah beco tekak aku senduk tetap sunnah membasuh. Kan iki. Mare pas sunnat ketika makan tadi itu ngalak nasi kan tuh cuk setengah. Kenapa? Karena setengah banyak barokana. Cuk katibi barokana, Pak. Nyumpeng tak nyumpeng katibi. Kan iki kalak dari bengkir sahabat. Mun beureus saya tuaan selebih tua ya to dekade panjenengan dimin. Kecuali sampean sing dinanti. Kadia penceramah ulama tak kengeng karena sampean saya epekta barokana dekian dua. Mare kala pas deur saya deuna. Tekak pun tempe, terus ambil patura borem apa tele bari abak. Mun sunnat ta nyala saya deuna. Kimun tero minta tolong enggak orang. Kan afdol lah saya ada ni kekakan. Keng mun tero tak pun apa. Anu embi saya sate minta tolong tak pun apa. Keng cek kieu mulai sarap taing. Mare ini kesunahan nomor 2. Kesunahan nomor 3 sunnah orang aju harga ento. Kalau makanannya kering, kadia tempe tak berkuah kasa 4 jari. 4 jari ini kah deureun iki deureun saya masuk ke tanang 4 situng ocol. Cuk dale mak api masuk, Pak. Kadung api del tanang awal. Nika pas masuk ke popo jahiliyah mun wae iki. 4 ngalaan lema situng ocol 4 sema masuk. Lah dalam riwayat lakar bede anjing Nabi ada dengan 3 jari. Nah kenekuan oleh pahala. Ayo. Banyak sunat ketika makan nika banyak. Napa boleh? Menika tak ning anu, tak ning torok mun nika. Nabi nika mengajarkan kepada kita, mana bi ada compok deur sunatnya sekuni. Mun nyunjung orang, pas seneng pa bunga orang sing ngunjung, mun bisa ngakan pa bunyak. Nek kesempatan mereka nika. Pak betak bae niki. Jadi mun nak Kanjeng Nabi nika, mana bi nyunjung orang deur banyak. Mana bi compok etelem tibi Kanjeng Nabi deur sakoni. Mun kita punten bengko tak bengko banyak kan iki. Tak pun apa saya masih bisa torok dimin nika menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terus, napa boleh? Sunat ketika mau tidur. Orang tidung nih kan, sarena nih kan. Sunat pertama wudu kada. Wudu tekak pun deki asting ben raji kan betal. Kan iki kenyeting akaraji sampean ampun dihitung orang yang sudah suci. Wudu dimin. Iki jelas males. Napa boleh urusan sapa ora iki pol kompolan sareng bini kasa sunnahnya berwudu. Sampean numpak bengal numpak tak wudu sakale. Mangkana anan mursal ka biasa. Wudu ora. Numpak ketel mare rokok luar. Wudu ora. Mali anak si soleh. Dengan iki ada sunnahnya semua. Setelah itu buru sampean maca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Pon buru ngadep ke kanan. Sebelah kanan nika bede bebeh pas nika seakan-akan kiblat. Katia jenazah ketika diletakkan di liang lahat. Segi. Terus saya paling penting saya terakhir. Napa? Saya tahunya ke seharian nika sampean maaf pagi. Kanjeng Nabi oning matur ke nika dalam situng hadis. Narekana bun sahabat. Hei sahabat, tahu apa bekal lebet mare naria? Orang seta masuk penduduk sorga. Sapar ayo. Sahabat ngantos paling Sayyidina Abu Bakar. Ubani Sayyidina Umar paling mantona tibi Sayyidina Ali. Tiba-tiba saya lebet ke ento. Benih sahabat saya terkenal, sahabat saya tak terkenal. Sapar ya. Tapi kan termasuk jaminan Kanjeng Nabi masuk dekat surga. Karena heran itu orang pun situng sahabat sampai dapat kacompoan mator nih katanya. Panjenengan sera abdina fulan bin fulan. Apa punten oleh bisyaro dari Kanjeng Nabi, oleh kabar bagus. Napa debuna Kanjeng Nabi? Panjenengan tak masuk penduduk surga. Alhamdulillah. Cepon sahabat kento abdina trooni amalan napa?
Sesampean lakuni sampai Kanjeng Nabi apa yang kabar bagus. Tebuna orang kanto mana Nabi kaula. Engki tak ahli sampojeng, tak ahli siam, tak ahli sedekah. Terus cuman kaula biasa sebelum maasarin, sebelum medum ruah kapi saya tahu nyake sapora ben abdina. Ya Allah kele pasar atau karban fulan, minta maaf engkau dia. Ya Allah kele engkau cekcok ben bini, minta maaf abdina ya Allah. Terus pola bodoh saya dolim ka baaban ema paki ben abdina. Le pole maaf nih iki. Maaf nih artinya menghapus. Mun bodoh orang ngucap ampun ema paki, berarti sudah dihapus. Lah ketika dia mengulangi kesalahan, cek congkek saya lembok. Kan iki orang tak tetek. Tuh, sepora kak, sepora. Iya, lah iya kan menghapus ya gila roh. Boleh ngalak talam tak tetek boleh. Abuh. Pak sepora boleh. Dua kali. Kan dua kali saya gila berarti tak sabora kan iki. Lah saya kocak napa? Memaafkan doa. Arwah memaafkan betul-betul dari ate. Dimin beda kumpul ya Kanjeng Nabi asmaipun Ali Zainal Abidin. Itu dalam kitab syarah ini sebut lagi ahli ibadah koros sepora. Mana biasa dan pas beda angin Ali Zainal Abidin kan tona ku kabangunan. Napa? Tako eke angin dari korosa. Tapi saya enggak dalam riwayat Sayyidina Ali Zainal Abidin manabi salat sunnah sampai 1000 rakaat. Juluki Zainal Abidin hiasan hamba-hamba ahli ibadah. Paki yajunan Allah bekal yolok liyakum Zainal Abidin. Tangka bulu kapiro. Jaga senyamana Zainal Abidin hiasan para gabula. Faqama Ali. Jaga Sayyidina Ali. Situng saat Sayyidina Ali ini pun biasa beri masjid apojong sampai 1000 rakaat. Situng saat beda orang majara otang. Ngocak kasih bini, lek engkau majar otang. Iya, pai enggak ya? Iya, engkau mangkat Jumatan, mangkat. Depak mari Jumatan, beliau Kak Dinto apejeng di tempat Sayyidina Ali apejeng situng masjid. Mare langsung buru, tak sempat adua, azikir langsung buru majar otang. Nalekana majar otang ada pesena. Boh, tak ada pesen, udah emak. Oh, cecer masjid ya. Aboli ke masjid kan? Aboli ke masjid ampun lober saja ada orang kecuali Ali Zainal Abidin apojang Allahu Akbar. Sehari tempat tak gila, engkau gila tajuk dia. Ada pesena tapi pedel ke masjid ada. Sobung akhirnya karena pun pegel majar otang burung akhirnya ngarani orang. Ada beda sing ngicok. Ada boleh siapa saya curiga siapa? Arwah. Cepat dura, si ahli sambojang. Cuman gaya sampojong biasa. Maling zaman samangken. Iyalah yang tos Pak. Mari tahiyat assalamualaikum. Cukup boleh. Allahu Akbar. Boh, abojang boleh. Lamarin 4 rakaat gen takbir apa boleh. Allah ambu. Ambu cek yama gaya lah kah. Apa? Lambu lamara pesen engkau demam. Pesen apa? Gela engkau apa jenenge dia, loro sabak endek yang cuma patu disa. Terus, ya tak tahu engkau majar otang ceceri dia engkau yakin ba ende maling ah. Kau lah bani maling, kau lah ni ka bojong, tak tahu lah. Maling zaman now ni kalau kada ketinggal ika. Gaya-gaya sampojong lah apa boleh boy. Sampean oning Ali Zainal Abidin sela yara maling ngocak mator ka orang itu. Yalah, ekala compok sampean ngantos ka ento. Mangana ngako. Sepora. Keluar beliau kata lemah apekta 5.000 dinar. Mun mangken 5 juta. Nika sepora artina. Iya. Dak budi namun ngecok tas apejeng. Ampun apekta. Langsung majar otang kan to. Mari majar otang baleman. Dopak kencomboan alek ini kan rajin ini kan ngocak. Kak, kan majar otang meta ke bebesena. Boh. Dia mah pesen hari cecer Abu. Masa dari ya pun keburu mangkat Jumatan doa. Hari ya pesen natengku. Saya mengak, saya bingung beni pese. Saya gelek yarani maling ro sapa ro. Aduh salah orang gue lah. Ya marah-marah dona. Arapa Kak? Njak lah marah mah pesena. Mangkat pule demah masjid. Tengku sare Ali Zainal Abidin sobung ngapun baleman. Tengku katanya
Ka orang selebet, oh ni nga saya rasa biasa apa jeng. Oh ni ka Sayyidina Ali. Di macam pokna, ni ka tantenan Timur ka Timur pas ka beura ni ka. Oh engki mangkat. Kunde pak ka compon Sayyidina Ali, nokto ka bingung. Ara saya ngak beni manusia. Ya ramaling icak kucak ela mare. Ada paling malaikat yang menjelma dia. Tapi tak apa-apa, bismillah. Todus lama salah. Tok assalamualaikum. Tukale assalamualaikum buka sareng Sayyidina Ali. Ya Allah, orang gak ento nangis modar. Ya Allah, Sayyidina Ali nyon sepora. Abdina cek todus. Salah orang, salah kila pesen aja cer kan ento nikah obong ya bebulia. Abdina ngarani panjenengan maling nyon sepora. Akhirnya napa? Tebuna Sayyidina Ali. Sekilak saya ngamukra, ngamukra langsung dihapus dan mengatakan beliau, laqad samahtuka wa ana fil masjid. Ben lamare esa bola kelok masjid pertama kali nudu maleng, engkau tahu ben salah orang. Besegi. Kelok pertama kali nudu maleng ben, engkau lah tahu ben salah orang. Tak apa-apa torot. Sampai mak bengan lah kau lepas 5.000 dinar, 5 juta. Iya anggaplah sedekah. Punten mangken apa belia tebuna Sayyidina Ali, nahnu qaumun idza nu'ti syai'an ma nasta'iduh. Engkau ria potrana Kanjeng Nabi, kompuya Kanjeng Nabi, mun la keluar pese dari kantong todus abeli pole kai beun roh sedekah. Didikan sapar. Didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ramaling, Mbak. Kotina sampean. Tahu saya ramaling kacaca ben datang geuna. Wuh, tak ngamuk. Siapa sing ngacaca? Hah? Pada nak engkal kalabun kok kun ngacaca. Manusia kacaca orang biasa Kanjeng Nabi kacaca orang. Ayo, kocak syair, kocak reng gila majnun, kocak dukun pun tentang ngamuk. Sepora. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, sahabat asmai pun Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ni ka oning ecak kocak ebuna, maan ecak kocak. Kocak berma, mun sampean tak tahu ning pun. Kocak kati nikah. Hei Muawiyah. Sepora. Ben maan deh buriin raja. Suf. Kabirul aliyatai buriin raja. Ngamuk punten. Tebuna Muawiyah justru gara-gara ruah tang bapak seneng. Nikah jauhna. Gerema. Ketika dihina buriin raja. Iya justru gara-gara ruah tang bapak seneng. Coba sampean. Mumpuni keris. Ser. Sahabat begitu, tidak lain adalah mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Pon singkat saos. Yang nomor 2, apa kita mengajarkan kepada anak? Yang kedua, adibu ala hubbi ali baitin nabi. Didik putra kaula ben sampean cinta dek ka para habaib. Beni cuman para habaib, tapi celena para habaib. Berema celena senang tahlilan, maulitan, haul, manakipan. Mun beda orang aku habib tak senang kata tahlil roh beni habib. Beda orang senang ngaku habib tapi bocik ka sahabat beni habib roh, arah habib palsu. Kan iki. Beda orang ngaku habib Arab ni habib tengki gontang. Terus tapi muncak ngocai Sayyidah Aisyah rajina Kanjeng Nabi sahara habib bani habib ruah KTP nasi habib kan iki arwah ojek mun bita apa sejak beri sa angka saya angka roti soro mole bas nikah bukan akhlak Nabi Muhammad. Le sampean cinta ka habaib ka cinta dek ka kompuya Kanjeng Nabi tak rogi Pak. Sapora lagi pate ashabul kahfi anjingnya ashabul kahfi kenempel ke ashabul kahfi sampai mangken baca di dalam Al-Qur'an. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Paten ashabul kahfi dalam keadaan napa? Alempok dalam Al-Qur'an gasa. Sampai mangken paten tutimul je gara-gara cinta daga ashabul kahfi. Pas berma orang secinta deka komboya Kanjeng Nabi. Pas tak mulja. Kelas sapate, kelas najis, kelas hewan si biasa kayak bentan di akal, tapi cinta ka orang si luar biasa di luar. Pas berma ketika udah ben sampai cinta ka habaib, cinta ka habib, cinta benih gara-gara habib pe gara-gara Kanjeng Nabi. Beda orang Pak, iya man, andi
meledek erenya mana musakkal. Musakkal ini kalau larang pada es krim. Bodoh mun ageng 40.000. Tujuan apa? Engkau melihat musakkal teka 40.000. Engkau magia ke Habib kancana sakamar. Tujuan apa? Maperak embena ka ento Kanjeng Nabi. Kaula maperak ke kompoya male perhatikan sarang embena sera Nabi Muhammad. Datang. Assalamualaikum. Salam. Apa itu? Musakkal beb buat Habib. Aduh, repot-repot. Engki beb. Doakan saya beb. Ya numbun Habib. Nyaman musakkal dia. Sampean oning apa yang terjadi? Malam itu persis mimpi Kanjeng Nabi. Tujuan apa? Untuk dapat perhatian Nabi Muhammad. Maperak komboya, paperak ben Allah ngolati Kanjeng Nabi. Nomor 2, nomor 3, ayo didik anak kita untuk tilawatul Quran pas senang maos Al-Quran. Maka dari itu ayo kalaban peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ngiring nyo undang Allah mantar-mantar kaula ben sampian papolong paki ya jon Allah sareng Kanjeng Nabi. Mantar-mantar kaula ben sampian paki papolong ben Allah swargan Allah sareng Kanjeng Nabi. Mantar-mantar ngaule syafaatipun Kanjeng Nabi, bantuan Kanjeng Nabi. Mantar-mantar putra-putri kaula sampean sedaja dadi anak se soleh-soleha. Mantar-mantar beli deka bulan Maulid sepekal datang. Sepekal datang boleh, sepekal datang boleh dalam keadaan lancang umur, sehat walafiat. Mantar-mantar mampu bisa mengadakan Maulidun Nabi, bisa ngereng sunat Nabi Muhammad. Dan insyaallah mana bidepa deka bangket ta umur totop kalaban kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nu'ti insyaallah taala minal aminin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.